সাকারে কতর বছর কতর কতর 30 টাকা হ্যাঁ চিকন খাই 20 টাকা আছে রকা পাইকারিতা তাই কেসে চিকন খাই 15 টাকা একে নিন মং কথা মানে বড় আসু গই আহেন ফালমান কে বেশি ফালমান নাই আসু ফেকে যতন কতর 50 থেকে 60 টাকা ফলো খাই আবুন সাইজ ইনকো খাই 30 টাকা ফলো একে নং নক ফালকে বেশি কে ফালসা আং নগো ফালকাই পাইকারি পাইকারি যতন কত খাই কাইসে কাইসে র ফালমাতা বইনা কাইসে কাইসে বুঝ ফালমা খাই 20 টাকা খাই যতন কত খাই 30 টাকা ও পারাও হেন সুবিধা খাই রতা খাই চিকন থাই নি 30 টাকা এনিন ম কাইফুরনে সিমে হ্যাঁ এঙ্কো জরা তামিনে কাইফুরনে সিমে তাক বথাই মানা জরা বসে জরা না কাইফুর সেটা প্রায় আড়াই মাস রনাংটা আড়াই 3 মাস রনাংটা না এঙ্কে আচ্ছা আচ্ছা এঙ্কে বাহাই রগং কোনি নো প্রফিট ফাই খরচ রম দি খরচ 50,000 থাকাই লাভ বসে ফাই আমতি রক্তা বসে র ধরেন না আং তাকলাই কানিসা কাইখা কানিসাও তা ফালদি হিমব সিগাंगो 4,000 ओंखाय खोना कमपक्षे 5,000 माने ओंखाय 9,000 खोना ओंखाय आबुनि लगी यां मगदाम खिसा सीता खाई काइखा मगदाम प्राय 4,000 टाका फागा अच्छा हेगे नों प्राय 4,000 8,000 हेगे 13,000 15,000 मान दंथ ना खरच रखा बिसोर थांगोन ना ब प्राय खरच बातिनो थांगोना 10,000 सिगला थांगोन ना 10 होते 12,000 तक थांगोना हेगे निनावते माननाय खबले ना मानाय अच्छा अच्छा बोसोर जरा टोटल 30,000 का कना 30,000 काय एफन तब 20 ले लायनाय हाबे निजिले नकले एग्रे काहाम नमसाय दंथ ना आपुस्ते माथे गय जाय रहरो अच्छा 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 रहरो अच्छा 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 थांनाय रंग रहरो ओमफ्राय आनो गभर्नमेन्ट दिखा 4,000 अच्छा अच्छा द हेगे फाइ नाय थबाय मुंखाय इन मुंगा आं साइमफोर साले का नों सासे अनिल देबबर्मा पूर्व गिलातुली राजेशपारा अच्छा लाइव दिखनता ना लाइव दिगन हामबाय